अरे यार ये बारिश तो कोई भगाओ, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। हो गया 4-5 महीना, अभी दुर्गा पूजा है, नवरात्रि के टाइम पे हम लोग आए थे जूडियो शॉपिंग के लिए। आज संडे है, दोपहर को 2। अभी हम लोग यहाँ पे बैठ गए जूडियो के बाहर और उसके पापा वहाँ पे फंस गए। আমরা এসেছিলাম শপিং করতে জুডিওতে, এত বৃষ্টি হচ্ছে যেটা দেখালাম, মানে কি রাগ ধরছে কি পরিমাণ বলবো। সিদার পাপা ওদিকে গাড়িটা নিয়ে ওখানে আছে আর আমরা এখানে বাইরেটায় বসে পড়েছি। বৃষ্টিটা একদম আর থামছে না, অনেক দিন তো হলো, এবার বৃষ্টিটা তো কমে যাওয়ার কথা। সিঁড়ি দেখো না, এত বৃষ্টি হচ্ছে, ভালো লাগে। मुझे भी बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है। एक बार हम लोग अंदर घुस के भी बाहर आ गए, सीधा के पापा भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सत्यानाश, जम कपड़ा लेके क्या फ़ायदा होगा, चल घर चलते हैं। इतना बारिश होगी तो हम कहाँ जाएंगे। কি হবে জামা কাপড় নিয়ে আর দুর্গা পুজো উপলক্ষে, যদি এরকম বৃষ্টি হয় তাহলে আর কোথায় বেরোবো। বাক